मसीह यीशु के अजीम और बरकत नाम में आप सबको पास्टर फरमान यूनुस मसीह का पाकिस्तान से अकीदत भरा सलाम कबूल हो। आज फिर एक तमसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी तमसील का नाम है भटके हुए मुसाफिर और हमारा उन्वान है यीशु ज़िंदा है। मेरे अजीज़ों, एक इलाका में मैं बाइबल स्टडी करवाने जाता था। वहाँ पर एक दिन बाइबल स्टडी के बाद एक भाई मुझे कहने लगे कि मैं एक वाक़या, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ पास्टर जी। मैंने कहा जी सुनो। तो उस कहानी से मुझे बरकत मिली और मेरा ईमान है कि आपको भी इस कहानी से बरकत मिलेगी। अजीज़ों, ऐसा हुआ कि वो भाई मुझे बताने लगा कि जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, वहाँ सारे मेरे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं आर्मी से, वो रिलेटेड था। वो मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ, आप मुसलमान हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, आप इस्लाम कबूल कर लो। तो कहने लगा, एक दफ़ा मैं एक अपने ऑफिसर के घर काम कर रहा था, तो उनके मेहमान थे साथ। उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने वही बात की कि आप इस्लाम कबूल कर लें, ये राह अच्छी है। और वो शख्स कहने लगा कि मुझ में, मैं नहीं जानता कि कुव्वत कहाँ से आ गई, और मैंने उस दिन जुर्रत कर ली। पहले मैं हमेशा डरता रहता था, उस दिन मैंने जुर्रत कर ली। मैंने कहा, साहब एक बात मैं करना चाहता हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो। कहने लगे, उन्होंने कहा जी करें। दो ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे थे। उस लड़के ने कहा कि हम तीन शख्स हैं और एक प्लेन में हम सफ़र कर रहे हैं, एक जहाज़ में हम सफ़र कर रहे हैं, और अचानक जहाज़ जो है वो ख़राब हो जाता है, और ख़राबी की वजह से सब जो है मुसाफिर पैसेंजर जो हैं वो उससे अपनी अपनी पैराशूट लेके जंप लगाते हैं। हम तीनों ने भी जंप लगाई और हम तीनों एक जंगल में जाके गिर गए। घना जंगल था, हमारी जानें तो बच गई, लेकिन वो जंगल बहुत घना था। और जहाँ हम गिरे वहाँ से हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आया कि हमने बाहर कहाँ से निकलना है। लेकिन हम तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। कभी एक साइड पर जाते हैं, आगे से जंगली दरिंदों की आवाज़ें आते हैं, वापस आ जाते हैं। हम दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी हमें राह नहीं मिलता, वापस आ जाते हैं। इस तरह हम बड़ी देर भटकते रहे, बड़ी देर हम ढूंढते रहे और डरते और कांपते रहे कि अभी कोई जंगली दरिंदा आएगा और हमें चीर फाड़ देगा। फिर अचानक हम एक तरफ चलते हैं, आगे चलकर हमें कदमों के निशान नज़र आते हैं। हम तीनों उस साइड पर चले जाते हैं। हम वहाँ जाते हैं तो कुछ ही कदम चलने पर हम देखते हैं कि एक शख्स मरा हुआ पड़ा होता है। हम चलते चलते उस मरे हुए शख्स के पास चले जाते हैं, और जब हम मरे हुए शख्स के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक शख्स आगे जिंदा खड़ा है। तो वो शख्स, वो लड़का कहने लगा, मैंने अपने ऑफिसर से पूछा, सर मुझे ये बताएं कि हम उस मुर्दा से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछेंगे या जिंदा से? कहते हैं, उन्होंने कहा जिंदा से। तो कहने लगा वो लड़का कि सर मेरा यीशु जिंदा है, मैं जिंदों को छोड़ के मुर्दों के पीछे नहीं जा सकता। वाहिद मेरा यीशु है जिसकी कब्र खाली है। और उसमें से एक ऑफिसर ने उसे तरक्की दी, शाबाश दी, और उसने कहा ये बिल्कुल सच है। मेरे अजीज़ों, एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, फिर हम इस कहानी को थोड़ा सा देखेंगे। यूहन्ना अरफ की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशवा है, उसका पहला बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत मुक़द्दसा में तिलावत करना चाहूँगा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था
اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت لار روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ سچ میں بہت مشکل سے کام کاج کرتے ہیں، انہیں ان باتوں ان تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، دلیری تب انسان کے اندر آتی ہے جب اس کے اندر کلام ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور وہ بات کر سکتا ہے۔ اور جب خداوند کا روح آپ کے اندر میں سے ہو کر بولتا ہے تو میرے عزیزو پھر لوگ برکت پاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس لڑکے نے ایسے ہی کیا، دلیری سے بول پڑا، اور میرے عزیزو ان کو بھی اصلیت معلوم ہوئی کہ سچائی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا جو یسوع ہے واحد، اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں وہ سب پتال میں گئے تھے، وہ سب موت کا لقمہ بنے تھے، لیکن قبر پر فتح میری اور آپ کے یسوع نے پائی ہے۔ وہ زندہ ہے۔ اگر آپ نے راہ پوچھنی ہے، اگر آپ نے اس دنیا کے گھنے جنگل سے باہر نکلنا ہے تو مت مردوں کے پیچھے بھاگیں، مت زندہ کو مردوں میں ڈھونڈے، مت قبروں سے پوچھیں، مت تصویروں سے پوچھیں، مت صورتوں مورتوں سے پوچھیں، مت دولت سے پوچھیں، مت شہرت سے پوچھیں۔ کسی بھی جگہ سے آپ کو راستہ نہیں ملے گا، راستہ صرف جو زندہ ہے وہی بتا سکتا ہے، اور میرا یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کھوئے ہوئے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے کے آپ کو کیا کیا ہے؟ موت سے آزاد کیا، اس ڈنگ سے آپ کی جان چھڑائی۔ تو میرے عزیزوں، صرف راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ دو راہیں نہیں ہیں، تین راہیں نہیں ہیں کہ آپ ادھر سے بھی گھوم کے آ جائیں گے، ادھر سے بھی گھوم کے چلے جائیں گے۔ جب تک آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، آپ اس کے بتائے ہوئے قوانین پر کھڑے نہیں ہوتے، میرے عزیزوں، آپ اس دلہن کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ اس بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، آپ اس بادشاہی میں نہیں جا سکتے جو اس نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کس سے راستہ پوچھ رہے ہیں، ہم کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، کہ ہمارے اندر یہ دلیری ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ رومیو 10 کی 17، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس طرح کی اور تمثیل ملیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0336503635 1۔ گاڈ بلیس یو آل۔